القناع خصكم تستعملوه 15 حتى 30 دقيقة. فكذلك هذا الماسك ممتاز جدا للشعر ديالكم. فإلا بغيتو تستعملوه للشعر فحتى هو كتسناو 30 دقيقة، ماشي بحال الجلد. خصك تخلي الوقت الكافي للشعر باش يشرب لكم هذا القناع. فهو كيكون لكم ممتاز للشعر والجلد ديال الوجه، كذلك المناطق الحساسه والجسم ديالنا كامل. فاستعملوه ما ترددوش، هو راه ممتاز جدا وفيه واحد المنافع كثيره. Mesdames et messieurs, utilisez ce masque là pour vos cheveux, pour votre peau, soit la peau du visage, soit la peau de votre corps. Aussi, ce masque est bénéfique pour les cheveux. Si vous voulez les utiliser sur vos cheveux, il faut attendre 30 minutes. Ce n'est pas comme la peau absorbe plus vite, mais laissez vos cheveux prendre tous les vitamines et les bienfaits de ce masque, d'accord? Et laissez-le 30 minutes. Vous pouvez aussi utiliser ce masque-là durant une fois par jour, durant une semaine. Le temps, par exemple 3 mois, 4 mois, comme vous voulez, mais laissez le temps à votre peau pour voir le résultat. D'accord. Donc بالنسبه لكم اخواتي اخواني، فهذا الماسك الا بغيتو تستعملوه للجلد ديالكم ضروري خصكم تستعملوه من 15 حتى 30 دقيقه. كذلك الا بغيتو تستعملوه بالنسبه للوجه الشعر ديالكم فخصكم ضروري تسناوه 30 دقيقه. فمن الضروري انكم تعطيوه الوقت الكافي باش ان الشعر ديالكم يحصل على الفيتامينات و يعني المواد الغذائيه اللي غادي تفيد الشعر ديالكم، كذلك الوجه ديالكم. وانا متاكده انكم غادي يعجبكم بزاف هذا القناع وغادي تستعملوه عده مرات. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة يوتيوب نورا الجباري. تنشكركم بزاف على لي لايك، على لابونمون ديالكم، كذلك على التشجيعات ديالكم. فدائما انا كنقلب لكم على الوصفات اللي الافضل. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي غتنال الاعجاب ديالكم. كي ديما الناس اللي عندها مشاكل بطبيعه الحال ديال الجلد خصها تشوف طبيب اخصائي اللي هو ديرماتولوج اللي غادي يقدر ينصحهم بالاشياء اللي هي طبيه. اما الناس اللي عندهم يعني مشاكل خفيفه طفيفه فممكن اننا نحلوها بهاد الماسكات. كنعاود نذكركم ان الماسكات اللي كنستعملوا فهي ماسكات اللي مجربه، والناس لقاو عليها واحد العنايه ديال الجلد، وكذلك كتستعمل في لي سبا والناس المتخصصين في الاستيتيك. فنتمنى انكم ان شاء الله تجربوها. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie vivement pour vos likes et vos abonnements. Bien sûr, je suis toujours à la recherche des masques qui sont bénéfiques pour votre peau, aussi qui peuvent vous aider à éclaircir, adoucir et bien sûr avoir un teint de pêche comme toujours. Donc aujourd'hui, je vous ai concocté un masque qui va bien sûr vous plaire. Les ingrédients ne sont pas trop chers et il va vous plaire. Donc ce masque est bénéfique pour les personnes qui souffrent du mélasma, du stress et bien sûr la tristesse, mélancolie, donc on se réveille tôt, on dort pas très bien, donc on souffre du manque de sommeil. Alors automatiquement nous avons besoin d'un masque qui nous rafraîchisse la peau. Aussi il y a les malfaits du changement climatique. Alors le changement climatique bien sûr influence bien sûr notre morale d'abord. Ensuite, notre morale s'expose sur notre teint. Alors notre teint change à travers nos émotions quotidiennes. Donc aujourd'hui, je vous ai concocté un masque. Même si vous êtes triste, même si vous êtes stressé ou bien vous n'avez pas bien dormi, si vous allez utiliser ce masque-là, vous allez avoir un teint qui est bien sûr un teint clair, doux. Et ce masque est bénéfique pour les personnes que je vous ai dit, qui ont des boutons, les points noirs, le mélasma, et vous allez le réussir chez vous. Et bien sûr, il va vous donner ces résultats-là.
دونك سيداتي سادتي، هذا الماسك ممتاز بالنسبه للناس اللي كيعانيو من المشاكل ديال تغيير الفصول، كذلك المشاكل اللي كتعانيو منها نفسيا، الضغط النفسي، المشاكل اليوميه، او لا مثلا الاطفال كيخليوكم انكم شويه منزعجين في المورال ديالكم. فهاد الماسك غادي يخليكم انكم تكونوا دائما مبشوشين، عندكم واحد لو تان جميل، وكذلك واحد الاحمرار في الجلد، وكذلك غادي يساعدكم باش تحيدوا الرؤوس السوداء ودوك الحبيبات اللي كيكونوا صغار بحكم التغييرات الفيزيولوجيه والهرمونات كي قلت لكم. وان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. ندوزو دابا بالنسبه للماسك غادي نوري لكم المقادير. المقادير ديالنا سهله فمتوفره في الاسواق وفي البيوت. غادي نحتاجو اولا لواحد حامضه كامله تكون معصوره، ها هي انا هنايا عصرتها. كذلك غادي نحتاجو الكيوي، انا هنايا غادي نستعملو فقط الوجه ديالي، ما درتش هذا يعني بزاف ديال الكيوي، هذه نص حبه. دونك nous aurons besoin d'une moitié de kiwi. Nous aurons besoin bien sûr de papaye. Voilà, ça c'est le papaye. Voilà, le papaye. Nous aurons besoin du papaye. J'espère que j'ai bien zoomé. Voilà, le papaye. Voilà. Alors ça c'est le papaye. Alors il est vert au début et il devient bien sûr orange quand il devient mûr. Voilà, papaye. Et ça c'est le citron. Nous aurons besoin d'un citron entier. Alors le jus de citron, d'un citron entier, d'accord. Et nous aurons besoin de kiwi. Alors voilà, ça c'est la moitié d'un kiwi. Voilà. Donc, et nous aurons besoin d'un tamis et un bol où on va mélanger bien sûr nos ingrédients. Nous aurons besoin d'eau tiède, d'un savon, voilà. Et bien sûr des lingettes pour s'essuyer et d'un mixeur. Voilà, j'ai déjà mis un petit morceau de kiwi. Voilà, un mixeur. Ce sont les ingrédients sur lesquels on va travailler. Et à tout de suite, je vais mélanger. Voilà. Donc, je vais mettre mes morceaux de kiwi à l'intérieur. Voilà. Regardez, donc c'est le kiwi. Je vais le mettre à l'intérieur de mon mixeur. Je vais y ajouter bien sûr le jus de citron. Alors premièrement, c'est le... Je mets... Alors في الأول ضفت الكيوي. ثانيا غادي ندير العصير ديال الحامض. ها هو العصير ديال الحامض. هانتوما كتلاحظوا بشويه علينا. فوالا ها هو. وغادي نضيفوا عليه طرف ديال الكيوي. انا دابا غادي نقرط الطريف ديال الكيوي. هانتوما غادي تشوفوني. غناخذ واحد المورصو. ها هو غادي ناخذ المورصو اللي على حساب الاحتياجات ديالنا ديال الجسم ديالنا. انا غادي ناخذ هذا الطرف هذا. كنتمنى انكم تكونوا تشوفوني. فوالا فوالا ها هو. انا كي قلت لكم غادي نستعملوا فقط الوجه ديالي، ما غاديش نكثر. غنزيد واحد الطريف اخر ديال الكيوي ديال الباباي. Alors j'ai mis du kiwi et ça j'ai mis du papaye. Alors le papaye c'est ça. Voilà, c'est la moitié de papaye. Ce sont les graines de papaye, voilà. Si vous voulez les mettre dans votre jardin. Et je vais mixer le tout.
الوغ من بعد ما خلطت العناصر غادي نصفيها داخل alors lorsqu'on termine notre mixage et le mélange des ingrédients, nous allons juste extraire le jus. J'ai besoin du jus, d'accord? Bien sûr, il reste des petits morceaux, c'est pas grave. On va les utiliser encore avec. On va les râper dans le mixeur, d'accord? De toute façon, j'ai eu un bon mélange, voilà. Je vais vous montrer l'extrait. Voilà, ça c'est l'extrait que j'ai obtenu. Attendez. هذا هو المستخلص اللي خرج لينا من بعد ما بطبيعة الحال خلطنا المزيج ديالنا ديال الباباي مع الكيوي مع عصير الليمون مع الحامض. ها هو الوغ الباباي مع الكيوي ما بقالياش للاسف. الوغ كيوي خلطنا الكيوي مع الباباي مع عصير الليمون وهذا هو النتيجة اللي حصلنا عليها، راه ممتاز. Alors je prends un petit peu de ce jus là, je vais le mettre sur ma main. Alors vous allez voir. ديال هذا الخليط وغادي نديرو على اليد ديالي باش تشوفوا النتيجة، راه مبهرة جميل جدا. وغادي نخليه واحد ربع ساعة وديك الساعة نتلاقاو. ها هو غديروه على الوجه ديالكم ولا الجسم ديالكم وغتخليوه 15 دقيقة، 15 دقيقة حتى ل 30 دقيقة كما بغيتو. انا هنايا خليت هاد لو جو ديالي 30 دقيقة بقيت جالسة كنشوف حاجة أخرى. دونك كي تلاحظوا ها هو راه شرب مزيان هاد المرة. يعني هاد دائما هاد لي ماسك اللي كنعطيكم ديما من 15 ل 30 دقيقة كنستعملوهم. الوغ سي ماسك لا اون لي utilise de 15 à 30 minutes, les masques de fruits. Donc c'est bénéfique. Regardez, le résultat est magnifique. Voilà. Donc maintenant je vais essayer de laver mes mains pour vous montrer encore mieux le résultat. غناخد واحد الصابونة وغادي نبلل بطبيعة الحال يديا هي الأولى بالطريقة هادي، وغادي نحاول أنني وغادي نمسح. غنوري لكم بطبيعة الحال النتيجة النهائية. أن يعني الجلد ديالي أنه تشبح. ها هاي plus de souplesse. هو سوبل وجميل بزاف، هو رائع جدا. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que ce mélange vous a plu. Comme je vous ai dit, vous allez le mettre de 15 à 30 minutes. Les masques qui sont à base de fruits ou de légumes, il est préférable de les laisser s'absorber dans le pot de 15 à 30 minutes. Donc, دائما هاد les masques اللي من الفواكه أو الخضار من الأحسن أن الواحد يخلي لنا الجلد ديالنا يستافد منهم. فمن الأحسن أننا نخليهم من 15 حتى 30 دقيقة. كذلك
ان هاد يعني الخليط اللي درنا ديال الباباي مع الكيوي مع العصير ديال الليمون ممكن انكم تشربوه كعصير. فهو كما عنده منافع في الذات ديالنا، ممكن انه يكون عنده منافع اكثر على الجلد ديالنا من الخارج. فحاولوا انكم تستعملوا هذا الماسك، فهو ممتاز جدا وغادي ينفعكم. وكي قلت لكم هذا الماسك ممتاز للناس اللي عندهم الحبوب، الكلف، عندهم مثلا مشاكل كي قلت لكم ديال عوامل الطبيعه، تغيير الفصول الاربعه من الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف. فاستعملوه، راه ممتاز جدا. ما تنساوش تابوناو وتلايكيو. Mesdames et messieurs, je vous remercie vivement d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous ai dit, ces masques-là sont bénéfiques pour les personnes qui souffrent du stress, du changement climatique, et aussi des personnes qui ont bien sûr une peau à problème. D'accord? Donc utilisez-le, il est bénéfique pour vous. Et j'espère que vous allez vous abonner et liker mes vidéos. Mesdames et messieurs, ce masque-là est bénéfique pour votre peau, la peau de votre visage, la peau de votre corps, et aussi il est bénéfique pour vos cheveux. Utilisez-le de 15 à 30 minutes, par exemple une fois tous les jours, et aussi durant une semaine, ou bien durant 3 mois, comme vous voulez. Donc 15 jours, vous allez le mettre de 15 à 30 minutes, donc de 7 fois, donc une semaine par jour, donc, une fois par exemple par jour durant une semaine, une fois par mois. D'accord? C'est selon vos besoins, bien sûr, de votre peau, pour voir est-ce qu'elle va s'éclaircir rapidement ou non. D'accord؟ دونك بالنسبه لهذا القناع سيداتي سادتي فهو ممتاز جدا للشعر ديالكم والجلد ديالكم والجسد ديالكم، فاستعملوه، راه ممتاز جدا. غادي تستعمليه من 15 حتى 30 دقيقه. كذلك هو ممتاز جدا بالنسبه للعنايه بالشعر كي قلت لكم، اللي بتحصل على نتائج مبهره. تستعملوا مره كل نهار مده اسبوع، او لا تستعملوا اسبوع في كل شهر، يعني يوميا. فغادي تلاحظي ان الجلد ديالك غادي تبيض، غتصفى. كذلك ان المكونات ممكن انك تحتفظي بها في الفريغو ديالك، تكميها في السلوفان وتخشيها. D'accord? Donc vous pouvez conserver les fruits que vous utilisez au frigo, donc et vous pouvez les prendre, vous allez prendre les morceaux dont vous avez besoin, juste pour l'utiliser durant 15 minutes. D'accord? Il ne faut pas mélanger trop de jus, d'accord, et le laisser au frigo et l'utiliser. Non, parce qu'il ne va pas vous donner le même résultat. Il faut que ça soit frais. Vous allez le râper directement et le mettre sur votre peau ou bien sur vos cheveux. يعني هذا القناع ملي غتبغي تستعمليه غتستعملي يعني الجهد اللي نتيا محتاجاه فقط. ما تزيديش على الكميه اللي نتيا بغيتي تستعملي، استعملي فقط الكميه اللي نتيا محتاجه فيها في النهار ديال القناع. كل نهار صايبي شويه، راه ساهل دغيا غادي تطحنيه وغادي تستعمليه. واللي بتقلب على يعني واحد النتيجه مبهره، فهي ضروري خصها تصبر شويه على هاد النتائج. وكنتمنى ان شاء الله ان غادي تحصلوا عليها، وشكرا.